yaitu kuliah wahidiyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Suwarno. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali habibatil ni'am wa adrikil arusa wal arusah wa kullan ashfa' sahib ash-syafa'ah ya sahibal isra'i wal mi'raji ya sahibal maqami ya daddaraji ya sayyidi adrikni ya sayyidi wa rabbini wal ahla wal awlada wal ladha amila bil wahidiyati bi fadli dhil ula ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu wal najahu was salam ya ayyuhal ghawfu salamullah alayka rabbini bi idhnillah wanzur ilayya sayyidi binurrahmu silatul khadratil aliyah ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'ina bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yassir tahwahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana amma ba'du. Hadratul Mukarram Bahyai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an mu'allim sholawat wahidiyah. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglo Al-Munawwarah yang kami taati, Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Baiton, dan serta imam-imam jamaah yang kami hormati. Dalam kesempatan yang penuh mubarakah kadita ngereng kudu biajunan seteja sami-sami amuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kalaban ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat taufik hidayahnya ilah semata kudu biajunan seteja imanum samangken kenging taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan mujahadah syahiyah setiap bulan dilaksanakan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Muka-muka acara mujahadah syahiyah itu betul-betul mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga membuahkan manfaat maslahah sesangat terajih di dunia kumlakum dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sanjungan sholawat salam yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya ngerengku lebih ajunan seteja selalu jadi sakit kebahagiaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan yang setulus-tulusnya kita haturkan ke pangkuan para awliyaillah wa ahbabillah min awalihi ila akhirihi khususan khasah ila hadrati ghawthi hadzal zaman radhiyallahu an
وأعاد علينا من بركاتهم وشفاعتهم وكراماتهم ومدنا بأمدادهم كما يليق بك وبهم آمين 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 يا رب العالمين. Kalaban arfan muka-muka beliau-beliau yang kami sebutkan tadi, khusus ekor beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wujud hadzal zaman radhiyallahu an, senantiasa mengulurkan syafaat tarbiyah, nadrah barokah serta gabungan doa sedunia dan kau lebih ajunan saja khusus ekor mujahadah syahriyah yang malam semakin betul-betul ongku ngawalai taufik hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ngawalai syafaat tarbiyah dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ngawalai barokah nadrah pancaran batin, pancaran rohaniah, sehingga aku lebih ajunan saja betul-betul bimbing dituntun ke aku selalu abadi sadar makrifah billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku lebih ajunan setelah betul-betul mencicipi nyecep kebahagiaan itunya konglang akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 52 maka Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'ahu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Searti ekor kurang lebih sekian. Ulaika mereka semua, alladzina orang-orang se'an'amallahu seampun iparing nikmat sareng Allah alaihim dekat orang-orang minan nabiyyin dari para nabi, min dzurriyyati Adam dari keturunan nak potona Adam termasuk lebih ajunan, wa mimman hamalna ma'anuh benderi seengkau lek disini maksudnya jepun Allah seepa selamat bersama Nabi Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim benderi keturunan Ibrahim zuriat Ibrahim, wa Israil dan Bani Israil ketika itu Nabi Yakub keturunanipun, wa mimman hadaina benderi sela sengko abri hidayah, wajtabaina ban sela engko epele kasih ada pun idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Manabi ampun ditampakkan ibacaati ayat-ayat Allah dekat orang-orang si ampun paling nikmat sareng Allah pas menyungkur pas asujud sambil nangis ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah nangis berarabu dan ayat nikah merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa dan kau lebih ajunan setia. Nangis nikah berarabu dan tak gempak berarabu dan napa boleh dicuman semakin sulit kakui mangki majlis dalam kebetulan nangis sulit. Mangkana cepon Allah pilihan si paling tepat cepon Allah sepele mulai dari para nabi, dari keturunan Nabi Adam, berketurunan Nabi Nuh, berduriat Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah yang semakin si ampun ibarini hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ampun ditampakkan, dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bersungkur. Artinya pas menyungkurkan diri asujud ke Allah sampai ulang, sampai nangis ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah pilihan ibn Allah, nikah suatu nikmat sih sangat luar biasa, karena wa asbahu alaikum ni'amahu zahiran wa batinan. Allah aparin nikmat
dua dak kau lebih ajunan yang kika itu nikmatul zahir, nikmat wujud, dan nikmatul indah, nikmat sifatin. Karena berhubungan nangis dengan Allah atau dengan Allah ini kan merupakan rasa rohani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kau lebih ajunan ampun merasakan saking rajin terus dengan Allah. Pas ayat-ayat Allah ditapakkan, kau bisa merasakan nikah sehingga kau lebih ajunan setia sampai mula bisa mengeker air mata. Nikah suatu nikmat si sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak berkidak kami saya lebih saus. Nikah berarti kau lebih ajunan setia pilihan-pilihan ipun Allah. Juga ni cerita akil sang Allah Subhanahu wa ta'ala itu surat-surat nikah menceritakan Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghfarna lahu dhalika wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Maka Daud jepon Allah nikah nyuhun sapora dek kasingkok dek kepangeran ban Daud tidak bersyukur adalah pas sujud ke Allah dalam keadaan bersujud dan abadi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka singkok Allah jepot nyaporah dekat Daud jadi bangsa ungkuna Daud jadi abadi dekat singkok dan diberi kedudukan si semak dan abadi dekat singkok kalau berfokus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh kakui muataki kau lebih ajudan saja. Ini pilihan-pilihan Allah. Lasane kenika berdekat orang seandi ilmu. Artinya ilmu billah, ilmu pengenalan billah dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Saungkuna orang-orang tidak sila ibuli anugerah din singko ibaratnya ilmu din singko dari kalangan sebelum nabaan dekat sebelum nabaan Bani Israel dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang tidak ibacakan ayat-ayat Allah tampakkan ciptaan-ciptaan Allah, mereka pun bersyukur sambil bersujud. Mereka mengatakan, tuh Gusti maha suci ajunan Gusti saungkuna janji ajunan ka itu Gusti pasti leres pasti terlaksana. Dan orang-orang pun bersyukur sambil menangis. Ini saya beri nikmat saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita wakil sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nikah pilihan ipun Allah. Nikah sering Rasulullah menangis. Bahkan sehitung saat Abdullah bin Mas'ud nikah ajarita. Rasulullah nikah mangkiin sahabatnya mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pas ngulung salam Rasulullah langsung iqra'u al-Qur'an. Cepon Rasulullah baca akid kaangku sengko Al-Quran ini. Ijawab sareng Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, katipun apa mungkin abdi tidak bisa baca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu khusus ajunan ya Rasulullah. Napa dia pun Rasul ini ahabbu an asma'u min ghairi singko diterongi dia berenjil baca Al-Quran kan khusus singko. Maka Abdullah bin Mas'ud nikah maus Al-Quran surat An-Nisa. Seimaus saka itu pakai fa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Napa jawab baikun Rasulullah, hasbukal an, ampun cukup. Maka jawab Allah, Abdullah bin Mas'ud nikah mantung Rasulullah pas Rasulullah mula luar biasa. Sampai Rasulullah mengistimewakan orang-orang si nangis, orang-orang si apapun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bentubu ekon la yadkhulun nar rajulun baka min khasyatillah
hatta ya'udul labun fid dar'i wa la yajtamu qabarun fi sabilillah wal mukhadu jahannam. Tak bakal masuk neraka orang sinangis karena takut pada dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga daripada susu keluar dari suasana tak bisa abadi boleh debu-debu si berterbangan sehingga berabu-abu tak bakal abadi contohnya Rasulullah. Sampai telepon Rasulullah ainan la tamassanan nar abadan ainun baka min khasyatillah wa ainun batataklau fi sabilillah. Tak bakal masuk, tak bakal isentuh, tak bakal ikelok apuin neraka orang selalu mata nangis. Artinya orang selalu atau bertekabah karena takut sampai mular air mata. Ya ayuhan nas, tekon kanji Nabi ipakon ko lebih ajunan, wahai manusia ubku nangis sabar, wala tabku wa illam tabku patabangko. Nangis, mau tak bisa nangis berusaha, bersidok masih bisa nangis. Nih, masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sumbung para sahabat si sampai kakak-kakak gila. Napa boleh bereng tausiah, bereng nasihat si ampun ibadah Pak sareng Rasulullah ini kesumbung si akhir sumbung sampai mular sampai nangis. Nek contoh kisah Allah sampai kekasih Allah manabi beda ia si ayah semakin nikah berarti orang nikah kekasih Allah nikasih umpuna hakikat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke para tabiin sampai sektor Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas sampai di kepada tabiin sampai jauh dari para sahabat juga sekali itu para rabu para tarika bahkan berdicari tanah asma'ipun Utbatul Ulam nikah asal orang perampok orang nabagasak semua nabi berkejahatan pasti bodoh Utbatul Bala isitung saat dekat datang dekat majlis Hasanul Basri Syekh Hasanul Basri dekat ngiding tausiah pas Utbatul Ulam dekat kelengar para Abu Bakar nangis akhirnya Utbatul Ulam dekat sadar sehingga Utbatul Ulam dekat seorang ulama dan seorang aulia ijaman dekat Ijaman semakin ngereng kita teliti ikadimah bermajlis bisa ada di kain. Dan mungkin kain itu lebih ajunan sedia kenal lagi kalaupun sulawatul wahidiyah ini kepatut dan pantas syukur para rabu para harita. Lebih ajunan sedia nikah majlis tentang masalah menangis dengan Allah, tentang apa dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin ni kekunci betul. Yang isolatul wahidi. Neng wahidiyah ni kesebut. Sampai dapat menajunan saja. Melabi apun siapun dapat dekat Kediri. Otak bersikit belum ke Kediri. Rasa aki melabi apun nyampe ke Kediri. Ada diri sungguh Allah dekat sah. Sungguh esek. Nangis sebut atau menyesali itu satu-satu. Sampai berdekat kasih isam bisa nonton bola ya mau antara nangis ada sah mau antara nangis sah cocok sareng guna Allah cocok sareng guna Rasulullah dan para sahabat alhamdulillah manabi beda nangis ada di semakin coba lebih adunan sedaja rasa akin pun telok jaga tahajud pas mujahid pas mata abad tibi tuh Gusti manabi abdi dalam ampun ijahabu sareng ajunan pas abdi tenu banyak tu setahun lihat apa sampai mula pas kulakun rasa mengalami gegamanya rasa lega ada lebih ajunan sedih dikasalah suatu nikmat yang sangat luar biasa ya alhamdulillah banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ngiring raksa nikah sholawatul wahidiyah si etoro lebih ajunan sedih ngiring kita dapat rasa laksana akid tak bukan debat makrifah billah lebih ajunan saja tak bisa ingin tak bisa mencicipi makrifatulillah makrifat ke Allah tak bisa manabi lebih ajunan saja cek pun Pak Yasin billah manabi yaumiyata ila konin
usbu'iyah tak ilakonin, syahriyah tak ilakonin. Tidak bisa. Akan dikira saya sebuah wakil dewi, akan dia dan napok. Jangan merasa terbebani ku lebih aja. Kak saung guna kak saknadian ku lebih aja. Kak angkui maka luar sedekah. Karena sholat dengan Al-Quran nikah ganti lebih sedekah. Sobung dengan amalan lain sobung. Makanya dengan wahid dia nikah ibri dan nampok. Supaya ku lebih aja nanti kak ingat. Keng ibalai sebelum nyabot sebelum matahari metok berputung macam Bismillahirrahmanirrahim sekalian pas macam ya Sayyidi ya Rasulullah betul kali pas roh sabar tahu sahabatnya 500 tandi panjenengan tulis ke buku serok sabar deki oleh sebulan tiku 500 kali anak berarti 15.000 ketika sama nak lebih ajunan saja dengan akhirat. Gimana itunya tak tampak. Mana bikul pun aju di ajunan telepon depak kegelungan nyabel depak keterompongan ika bakat dek. Jadi tak di Allah dengan Al-Quran makin dimen gusteh. Fayaqulu Rabbi akhirtani wa asaddaqu akum minasyakirin ja'ibona. Makin dimen gusteh cendur tangguhkan cendur cabut nyabel aktin. Akhir lagi pokoknya asadullah. Kita telepon nyambut di bawah kedulungan pada Rabu pada. Tak maaki. Cuk saking apa sih boleh diandin panjenengan di kabupaten pembunuh di sedekah. Ibu juga di sedekah. Karena itu jadi kesubung artinya. Dan lagi wahidiyah ni kan boleh diajunan yang NAP. Nah dalam itu pak ini kan boleh diajunan itu merasa mensyukuri. Nyokore nikmat Allah bencet sampai boleh merasa terbebani. Ini kan latihan, lupa nak kena gini, latih kat sholat. Dan kalau sholat tadi benih tak kenapa? Nyaman latihan. Nanti terbiasa kakui benda apa. Nah kalau lebih ajunan sokung, tapi boleh saya sakit, boleh lebih ajunan mereka sempurna. Sebelum kata nikah, saya bisa lebih ajunan sampai lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka-muka kau lebih ajunan setelah selalu maulai taufik kita ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermuka-muka di akhir hajat kau lebih ajunan setelah muka-muka paling mana dari Allah dalam keadaan husnul khatimah masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ngereng banyak lagi dosa lebih ajunan setelah ngadep dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun makmum dekat beliau Rasulullah SAW, bayangkan Rasulullah beliau ada lebih ajunan setelah. Mau tak bisa bayangkan beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri beliau ada lebih ajunan sejak hadir dengan malam semakin kita makmum sehingga lebih ajunan setelah yang arati itaraki bisa wusul ke Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lahzatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fi dhatihi wa amdanihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad في كل لحظة ونفس بعبد معلومات الله وفي ذاته وأكبره. اللهم يا واحد يا أحد يا واجب يا جلال صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لحظة ونفس بعبد معلومات الله وفي ذاته وأكبره. اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله
Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuliqana fi bahbil wahdah hatta wa la nasma' wa la najidah wa la nuhissah wa la nataharraq wa la nasbih illa billah wa tarzuqana tamamul fi'atika ya Allah wa tamamul ni'matika ya Allah wa tamamul ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asra kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyan وأسره والحق عليك فقد تلقت أبدا وليس لي يا سيدي سواك فإذا أردت الشخص يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا وأسره والحق عليك فقد تلقت أبدا وليس لي يا سيدي سواك فإذا أردت الشخص يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا وأصله والحق عليك فقد لمت أتدورك وليس لي يا سيدي سواك فإذا أردت الشخص يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي موصلة حضرة الله يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة حضرة الله يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة حضرة الله يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة حضرة الله يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة حضرة الله يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت في ضلتي خطيتي يا سيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت في ضلتي خطيتي يا سيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت في ضلتي خطيتي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم ولا واجعل لنا مسلمين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر التهوى بنا فرج وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم
ولا لوجه لنا بمسرعين بالواحدية يا رب العالمين يا ربنا اغفر يسر القهوة بنا قرب وأهل يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد الشفيع ولا لوجه لنا بمسرعين بالواحدية يا رب العالمين يا ربنا اغفر يسر القهوة بنا قرب وأهل بيننا يا رب اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله بسم الله وببركته هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركته هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركته هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فافروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة. Hadirin hadirat mujahidin wal mujahidat jemaah nikah si bisa sampai yakin sareng teten kaula atas sakejeuna sekakurangan dan matur sakalangkung atas setiap perhatian billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah tarbiyah wa min wudi hadha zaman radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.